नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 26 जून। तो चलिए नजर डालते हैं आज की 9 बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। जाटिंगा लामपुर में भूस्खलन से सड़क मार्ग बंद, 500 से अधिक ट्रक फंसे। कछार के मैनागढ़ में बाघ का आतंक, मवेशी की मौत। धुलाई में सड़क दुर्दशा, गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर जल भराव में पैदल ले जाना पड़ा एम्बुलेंस तक। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जाटिंगा लामपुर में भूस्खलन से सड़क मार्ग बंद, 500 से अधिक ट्रक फंसे। जाटिंगा हरंगंजाओ सड़क पर जाटिंगा लामपुर स्टेशन के पास सोमवार से भारी भूस्खलन के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। करीब 150 मीटर सड़क और 100 मीटर रेल लाइन मलबे में दब गई है। रेल विभाग ने मरम्मत शुरू कर दी है, लेकिन सड़क बहाली को लेकर प्रशासन उदासीन बना हुआ है। महूर से जाटिंगा तक 500 से अधिक ट्रक फंसे हैं, जिनमें नाशवान फल सब्जियां लदी हैं। ट्रक चालक रसद खत्म होने की शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने का आरोप है। सड़क एक सप्ताह तक चालू नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। कछार के मैनागढ़ में बाघ का आतंक, मवेशी की मौत। मैनागढ़ इलाके में बाघ के हमले में एक गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बाघ कई पालतू जानवरों को मार चुका है। डर के माहौल के बीच वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया है। तलाश अभियान जारी है। বড় কোঅপারেশন আছে আজকে সারা দিন ধরে আমরা এটা লাগাইতে আছি আজকে। আর আপনারা সবাইকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আমরা পিঞ্জরা লাগানোর পরে কেউ যেন এই এরিয়াত না আয়। কেন? কারণ না মানে মানুষের গন্ধ পাইলে এই বাঘটা আইতো না। মানুষের গন্ধ যদি বহুত বেশি মানুষ আয় আমরা এটা লাগাই যাবো গিয়া। আর তারপরে গিয়া এটা মনিটর করাইবো। তারপরে গিয়া যদি এটা ঢুকে তখন গিয়া আর কি মানে আমরা আয়া এটারে ইয়ে করিয়া যাবো। তো আপনারা আশাবাদী যে যদি এখানে বাঘটা তাকিয়ে থাকে তো আপনারা যে যে অভিযান আপনাদের যে সেই অভিযান সেটা সফল হবে আশাবাদী। সফল ইন দা সেন্স আমরা মানে মানুষের সেফটি মানে আমরা সাকসেস বাস ওইটা। মানুষ জীবজন্তু আশেপাশে, কারণ হেও একটা জীব, দেখো হেও তারও তো একটা প্রাণ আছে না। তো আমরা এটা দায়িত্ব যে আমরা তারা এনিহাও বাঁচাইতাম, তারও বাঁচানি দরকার মানুষেরও। ধন্যবাদ। আর তো আর কাছাড় জেলায় আর এরকম ঘটনা হয়নি না, আছে ঘটনা হয়েছে, বাট মানে এটা আর কি অতটুকু বেশি আর কি হাইলাইট হয়েছে না ওই টাইমে। কারণ দেখেন প্যানিক হয়ে লাভ নাই না। আজকে দেখেন আপনারাও আর কি মিডিয়া সম্পর্কে আপনি জিগাইতেছেন, দেখিয়া আপনারা স্পটে আছেন, দেখিয়া আপনারা কোয়া হইতেছে। কিন্তু এখন যদি বরাকবিলের মানুষরা জানে যে এদিকে বাঘ আছে, তো এটা ভয় করিয়া আর কি মানুষের ঘর থেকে বাড়িত না। তো বেকার ওই টেনশনটা। আর দেখেন এতদিন অব্দি বাঘ যে জায়গাতে আসিল এটা হইলো বনাঞ্চল মানে জঙ্গল এরিয়া, তো ওইদিকে তো মানুষ আর যাবার কথা না। কিন্তু এটা দেখেন এটা একটু মানে ডলুর যে এটা এদিকে সিভিলিয়ান এরিয়া কয়, এটার মানে মানুষ আয় যায় কাজ উজ করে। তো ওইটার সেফটির লিগা মানে তারার সেফটির লিগা এটা আজকে ট্র্যাপ লাগানো হইতেছে কেজ। দেখি ঠাকুরের আশীর্বাদে যদি এটা সেফলি ঢুকে যায় তো আমরা আর কি ইনিশিয়েট করা সাকসেসফুলি। ধন্যবাদ। धुलाई में सड़क दुर्घटना, गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर जल भराव में पैदल ले जाना पड़ा एम्बुलेंस तक। धुलाई के टूपीडहर गांव में बारिश से जलमग्न सड़क के कारण 108 एम्बुलेंस गांव में नहीं पहुंच पाई। गर्भवती महिला सानिया रविदास को ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर पानी भरे रास्ते में पैदल चलाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर उसे सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने नेताओं और प्रशासन पर नाराजगी जताई। এই দেখেন টুপিডর পার্ট 2 ভুবনডর জিপির এই রাস্তার কারণে আজকে যে একটা ডেলিভারি কেস লইয়া এই সোনিয়া রবিদাসরে লইয়া যাওয়া হয়েছে 5 কিলোমিটার রাস্তা, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স খালি 2 কিলোমিটার আইতে পারছে 2 নম্বর দেবগড় পর্যন্ত। আর 3 কিলোমিটার আমরা তারে খান্দে ওরিয়া বইয়া ডেলিভারি কেস
এই মেয়েটারে লইয়া 3 কিলোমিটার আমরা আটিয়া লইয়া খারাপ পারো যে জায়গা ফাঁসি গেছে আমরা ব্যাক মারি আই গেছি ফিরে কিলা লইয়া গেছেন কোন যাই আটাইয়া লইয়া গেছে আটিয়া গেছে নি রোগী দুইজনা দুয়া ভাই মানে বয়াইয়া মানে তারে হাতত তুলিয়া কান্দর মাঝে থইয়া লইয়া যাওয়া গেছে এগুলো তো বইবারও সিস্টেম নাই ডেলিভারি মেয়েগু কিলা বইতাম রাস্তা এগো বানাই না কিতালে কিতা কইতা রাস্তা তো মিডিয়া তো বিজানা আইছিল গেল কুন্দ তো আর খাই খবর নাই রাস্তা তো আর না। আচ্ছা এই কোন এরিয়া এটা এটা টুপিডর 2 আচ্ছা কোন জিপি বাগানো ভুবনডর জিবি। আচ্ছা बड़ा घाटी में शख्स रैकेट सक्रिय, सड़कों की बदहाली पर उठी आवाज। सिलचर समाज सेवी सुरजीत पाल ने सिलचर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बराक घाटी में बेरोजगारी का फायदा उठाकर एक सक्रिय सेक्स रैकेट चल रहा है, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने काटेघोड़ा बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर गमून पुल की मरम्मत शुरू होने पर सरकार का आभार जताया, लेकिन सिलचर कलाइन सड़क और हरांग नदी पुल की मरम्मत को युद्ध स्तर पर करने की मांग की। मालीडहर से चौरंगी बाजार तक जर्जर सड़क को लेकर भी मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की गई। বরাক উপত্যকায় একটা সেক্স স্ক্যান্ডাল চলছে, অনেক ভালো ভালো করে মেয়েরা নষ্ট হচ্ছে, উপযুক্ত এটাই তো বহুত ইম্পর্টেন্ট কথা। তো সেক্স স্ক্যান্ডালটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার। অসমীয়া জাতিরা এটা সচেতন হয়েছে, একদিন আসামে ছিল, এটা বরাক উপত্যকায় কেন এটা হবে। আমি সুরজিৎ পাল, প্রাক্তন শত্রু সংগঠনের আহ্বায়ক, যা শুরু হয়েছিল প্রতিকৃত সংস্থার মাধ্যমে, যেটা সরকার স্বীকৃত এনজিও ছিল, সেটার নাম পরিবর্তন হয়ে এখন হয়েছে নব প্রতিকৃত। তাছাড়া আমরা একটা সংস্থা করেছি, তার নাম হচ্ছে মা ভারতী সংঘ। এই শত্রু সংগঠনের পুরনো ইতিহাস টানলে আমরা অনেক আগে রাস্তাঘাটের জন্য 24 ঘন্টা রোড ব্লক করেছিলাম। তখন আমাদের এমএলএ ছিলেন সেকেন্ড টার্মসে প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন দেব মহাশয়। এই শত্রু সংগঠনের শত্রু শুনলে ভয়ের কিছু নেই। শত্রু মানে হচ্ছে সোশিয়াল অ্যাক্টিভিস্ট ট্রুপ অফ রয়্যাল ইউনিটস। আজকে বরাকের সমস্যা, সরকার অনেক সমস্যা, তো আজকে আমাদের পাবলিক এবং নেতারা সঠিক ভূমিকা নিচ্ছেন না। আমার রাজনীতি করার উদ্দেশ্য নয়, আমার ভাই প্রাক্তন জেলা পরিষদ এবং এমএলএ প্রার্থী ছিলেন, প্রথম কংগ্রেস করেছিলেন, তারপরে বিজেপিতে ঢুকলেন, তারপরে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। তার আত্মা আমাকে প্রেরণা দেয়, আমার বাবা শ্রী সুরেশচন্দ্র পাল, তার আত্মা আমার প্রেরণা দেয়। আমার মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজসেবা, শুধু আসাম নয়, পারিপার্শ্বিক রাজ্য এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমি ভূমিকা রাখতে চাই। যেমন পলিউশন হয়ে গেছে, এত পলিউশন হয়ে গেছে, আজকে মেঘালয় সরল গাছ কেটে ধ্বংস হয়ে গেছে, এটা নতুন করে রোপণ করা দরকার সরকারি উদ্যোগে। কারণ এই সরল গাছ থাকলে পরিবেশ দূষিত হয়, অক্সিজেন ইয়েতে থাকে, বাতাসে প্রচণ্ড পাওয়া যায়। সেটা আমি এখানেও আমরা চেষ্টা করেছি। এটা হলো, এবং যথেষ্টভাবে প্লেন ছাড়া যেভাবে অ্যালাইনমেন্ট হয়েছে, যেমন শিলচর থেকে লঙ্কা পর্যন্ত, না কোন জায়গায় জানি না, ওইদিকে মহাসড়ক, যেটা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অটল বিহারী বাজপেয়ী শুরু করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে ভুল অ্যালাইনমেন্ট হওয়ার ফলে সরকারি টাকা, জনগণের টাকা বরবাদ হচ্ছে। আধুনিক টানেল হয়েছে, সুন্দর, ভালো কথা, কিন্তু সেই রাস্তা সঠিকভাবে যদি পূর্ণ করতে হয় তাহলে আরো 3 বছর লাগবে। মেঘালয়ের রাস্তা অনেকটা হয়ে গেছে। আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, পিডি, রিজনাল ম্যানেজার। गोपुर सूर्या फाउंडेशन के 30 दिवसीय बाल शिल्पी प्रशिक्षण शिविर का समापन।
सूर्या फाउंडेशन द्वारा कोकिलागुड़ी गोहपुर में आयोजित 30 दिवसीय वान शिल्प प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समापन हुआ। कार्यक्रम में विधायक उत्पल बोरा व पंचायत सदस्य मामनी साइकिया सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। शिविर में 25 महिलाओं व 7 पुरुषों ने भाग लिया, जहां महिलाओं ने आभूषण व सजावटी वस्तुएं बनाना सीखा, जबकि पुरुषों ने फर्नीचर निर्माण का प्रशिक्षण लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और क्षेत्र में बांस शिल्प को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। सिलचर में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर संवाद कार्यक्रम आयोजित। सिलचर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत सिलचर प्रेस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर डब्ल्यू पंतुईबी सिंह के स्वागत भाषण से हुई। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर शिवानंद राय ने नेत्र रोगों की रोकथाम पर जानकारी दी, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत कुमार पाल ने मादक द्रव्यों की समस्या पर प्रकाश डाला। पत्रकारों और अधिकारियों के बीच संवाद भी हुआ। लीगल एनफोर्समेंट अथॉरिटी हो या कोई भी हो, या इवन हमारा ही कोई आदमी अगर आपको लिंक मिलता है, आप उसका इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। अगर वहाँ पे हमें एविडेंस मिलेगा तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही वो प्रोसेस और अच्छा हो। जो चीज़ अगर कहीं पे कंप्लेन मिलता है किसी स्पेसिफिक सेंटर में ऐसा चल रहा है, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। मेरा एक मैं नंबर भी दे देता हूँ जो आप लोग सर्कुलेट कर दीजिए। ये क्राइम ब्रांच का ही नंबर है, जिस पे आप कोई भी ऐसा नेम्ड इन्फॉर्मेशन या अननेम्ड इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना चाहें या अपना नाम बता के देना चाहें तो भी अच्छी बात। 60269 03329। मैं रिपीट कर देता हूँ, 60269 03329। इस नंबर पे कोई भी अगर आपको ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में नाम बताए बिना नाम बताए मुझे भेज सकते हैं। चाहे वो इन्फॉर्मेशन किसी सेंटर के अगेंस्ट में हो या किसी व्हीकल के अगेंस्ट में या किसी पर्सन के अगेंस्ट में या कोई भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में, जो भी ड्रग्स के ट्रैफिकिंग या उसका एब्यूज में अगर इन्वॉल्व है, वी विल टेक डेफिनेटली रेस्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट। दिस इज असम पुलिस इज वेजिंग वॉर ऑन ड्रग्स। गांव की महिलाओं को मिले महिला उद्यमिता योजना के फॉर्म। रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगंज नगेंद्र नगर ग्राम पंचायत में 130 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महिला उद्यमिता योजना के फॉर्म वितरित किए गए। यह वितरण भाजपा नेता देवाशीष दत्ता की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और पंचायत सदस्य भी मौजूद थे। देवाशीष दत्ता ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं को पहले से कहीं अधिक लाभ मिल रहा है। सोनाई अस्पताल में नए भवन का शिलान्यास। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बरपुइया और सज्जू ने गुरुवार को सोनाई ब्लॉक प्राथमिक अस्पताल परिसर में 43.90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बीपीएचयू कक्ष के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने इस दौरान सोनाई क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। যেসব টাকা বিগত দিনে আত্মীয় স্বজনের ফার্মের নামে কেউ না কেউ আত্মসাৎ করেছিলেন 50 লক্ষ 60 লক্ষ 70 লক্ষ টাকা, আমরা 50 লক্ষ 60 লক্ষ 70 লক্ষ 30 লক্ষ 20 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা রাস্তা সিসি ব্লক করেছি, যেখানে 16 লক্ষ টাকা দিয়ে পার কিলোমিটার। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, স্বাধীনতার পরে যদি আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি কোন বিধায়ক দেখিয়ে দিতে পারেন এফডিআর এর টাকা দিয়ে ফ্লাড ড্যামেজ রিপেয়ারিং এর 2.5 কোটি টাকা দিয়ে, আমি চ্যালেঞ্জ করছি ওপেন, যদি কেউ 12টা রাস্তা না একটা রাস্তা বানিয়ে থাকে, একটা ডাইক বানিয়ে থাকে, তাহলে আমি সামনে ডিবেটে আসতে রাজি আছি। আর আমি লিস্ট দিয়ে বলছি ফ্লাড ড্যামেজ রিপেয়ারিং এর 2.5 কোটি টাকা দিয়ে আমরা 12টা রাস্তা শুধু আর্ট ফিলিং করি নাই, স্যান্ড গ্রেভেল দিয়ে রোলিং করে পুরো উপযুক্ত রাস্তা বানিয়ে দিয়েছি 12টা রাস্তা। আর পার কিলোমিটারে আমরা 16 লক্ষ টাকা মাত্র খরচা করেছি। তাহলে ল্যান্ড কতটুকু আপনারা হিসাব করেন। সোনাইতে আমরা টাকা অপচয় করি নাই। 2 লক্ষ টাকা হলে আমরা কাজ করেছি 2 লক্ষ টাকা, 20 লক্ষ হলে 20 লক্ষ করেছি। 35 লাখের কাজ হলে কন্ট্রাক্টর জানে, আমার কাছে ফোন নাম্বার আছে।
বিগত দিনে আমি জানি না, জিজ্ঞেস করেন, ফোন করি নাই আজকে পর্যন্ত। বিগত দিনের যে প্র্যাকটিস ছিল, কন্ট্রাক্ট ওয়ার্ক অর্ডার হওয়ার আগে বেলের বাড়িতে যেতে হবে, ওয়ার্ক করে যেতে হবে, কাজ শুরু করার আগে যেতে হবে, ফার্স্ট রানিং বিল পাওয়ার পরে একবার যেতে হবে, সেকেন্ড রানিং বিল যেতে হবে। আমার এখানে কোনো কন্ট্রাক্টর টেন্ডার দিয়ে যেতে লাগে না, আর ফাইনাল বিল পাওয়ার পরেও যেতে লাগে, শুধু কাজের সময় দেখা হয়। ওয়ার্ক কালচার ঘুরানোর চেষ্টা করছি, ব্লকের চুরি বন্ধ করেছি, যার জন্য এইবার প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকে অন্তত দল নির্দল মিলে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ইয়াং জেনারেশনের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। 80% বেশ নতুন ভালো নির্বাচিত হয়ে এসেছে। চাहे প্রো বিজেপি, চাहे প্রো ইউডিএফ, প্রো কংগ্রেস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সেটা না, সারা সবাইতে আমার বললেও আপত্তি নেই। দুদিন পরে ইলেকশন, 18টা জিপি, 4টা জেলা পরিষদে, যারা দিনের রাত্রে 24x7 গত 3 বছর আমার ডাইনে বাউয়ের পাশে থেকে পাবলিকের কাজ করে দিলেন, তাই প্রত্যেকজন মানুষ, আমি ওল্ড সোনাইয়ের কথা বলছি, নতুন সোনাই যেটা ইনক্লুড হয়েছে, আমার কাজ করার সুযোগ হয়নি, নতুন ভাবে শুরু করেছি আমি। সেই অঞ্চল না, এই 3টা জেলা পরিষদে যারা আমাদের সঙ্গে ডাইনে বাউয়ে উত্তরে দক্ষিণে যেভাবে সামনে মানুষের কাছে গিয়েছিলেন, মানুষের পাশে ছিলেন, কাজ করেছিলেন, গ্রুপ মেম্বার থেকে জেলা পরিষদ প্রত্যেক মানুষ জিতে এসেছেন। জনগণ কাউয়ের হাত খালি দেয়নি, সেটা দল হিসেবে না, সেটা দল হিসেবে না। কেউ বিজেপি সমর্থনে গেলে যে, কেউ বিজেপি টিকেটে গেলে যে, সেটা অন্য কথা। কিন্তু যারা আমাদের টিমে ছিলেন, টিমে কাজ করেছিলেন, আজ করেছেন, তারা নির্বাচিত হয়েছেন। জনগণ সেটা আমি বলি আমার পজিটিভ কাজের রেজাল্ট। 18টা পঞ্চায়েত আমরা গঠন করতে যাচ্ছি, আপনারা শুনলে আশ্চর্যান্বিত হবেন। 18টা পঞ্চায়েতের মধ্যে যদি 2 জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, তাহলে একদিকে সিংহু ভাই ক্যান্ডিডেট, একদিকে শাহরুল ভাই ক্যান্ডিডেট। তার কোন দালাল শ্রেণীর কোন নেতার কোন ক্যান্ডিডেট খুঁজে, একজন গ্রুপ মেম্বার শুনাইতে খুঁজে পাওয়ার নেই। টিম আমাদের মধ্যে ইন্টারনাল কে পঞ্চায়েত নিয়ে লড়াই হচ্ছে, কিন্তু তার কোন মানুষের কোন পঞ্চায়েতের গ্রুপ মেম্বারে একজন আত্মীয় ছাড়া কোন গ্রুপ মেম্বার জিততে পারেনি এই শুনাইতে। যারা বড় বড় কথা বলে, জনগণ সজাগ, জনগণ সচেতন, জনগণ যোগ্য জবাব পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে চুর ডাকাতদের দিয়েছেন, আগামীতেও দিবেন। সোনাইয়ের মানুষ মেরুদণ্ডহীন না, সোনাইয়ের স্বাভিমান আছে, সোনাইয়ের আত্মসম্মান আছে। আর সোনাইতে যে কেউ যদি ভাবে যে আবেগিক করে, না হলে ধমকি দিয়ে, না হলে হুমকি দিয়ে লুটে পুটে খাবে, সেই দিন শেষ হয়ে গেছে। সোনাইতে মানুষ আছে, মানুষ তাকে ঐক্যবদ্ধ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে সোনাইয়ের উন্নয়ন চান, আর সেটা অব্যাহত থাকবে। এই আশা রেখে, দাবি রেখে এখানে সবাই উপস্থিত থাকার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ। सिलचर के डलू में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1 दिसंबर से सिलचर डलू में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार निर्माण कार्य 30 नवंबर 2027 तक पूरा किया जाएगा। पर्यावरण मंजूरी को लेकर 23 जून को हुई जन सुनवाई में 151 में से 146 लोगों ने परियोजना के पक्ष में आवेदन दिया। वर्तमान में सिलचर का कुंभीर ग्राम एयरपोर्ट वायुसेना के अधीन है, इसलिए सरकार ने असैनिक हवाई अड्डे का लिए डलू को चुना है। तो ये थी आज के टॉप 9 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।